बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहले, जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ वादा किया था कि आपके सामने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी रखेंगे, सबूतों के साथ रखेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ISPR ने और ISI ने पाकिस्तान का जो लेगेसी मीडिया है, पाकिस्तान के तमाम जो कन्वेंशनल टीवी चैनल्स और अखबारात हैं, उनको किस तरीके से जकड़ लिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ताल पर नाचते हैं। मतलब कि जो म्यूज़िक वो उनको बनाकर देते हैं, जो स्क्रिप्ट उनको लिख कर देते हैं, सिर्फ वही बजता है और वही चलता है। वो उनको कहते हैं जंप और वो आगे से कहते हैं हो हाय। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये खबर हमारी बजाय पाकिस्तान में बैठे हुए कोई ग्राउंड पर रिपोर्टर को फाइल करनी चाहिए थी। अब हमें इस बात का अदराक है कि यहाँ से बैठ के हम ये बात कर सकते हैं, पाकिस्तान में लोग ये बात करेंगे तो उनको और उनके अहले खाना को उठा लिया जाएगा। लेकिन हैरानी हमें तब होती है, जो तो शरीफ जर्नलिस्ट हैं, अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं और इस वक्त पंजाबी में एक लफ्ज़ है बुक्कड़, मीन जब आप बड़ी चादर को लपेट लेते हैं तो वो आपकी बुक्कड़ बन जाती है। मतलब आप हर चीज़ उसके अंदर छुपा कर शराफत से बैठे होते हैं। तो जो बहुत सारे शुरफा हैं, मीन अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो तो बुक्कड़ मार के इस वक्त बैठे हैं, अपने दिन पूरे कर रहे हैं और अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन फिर वहीं पर कुछ सिंथेटिक किस्म के लोग भी हैं, जैसा कि शाहजेब खानजादा साहब, और इतना दूर निकल जाते हैं कि इद्दत और निकाह वाले केस के ऊपर वो कह रहे थे अपने शो के अंदर, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो जाहिर है अदालत के अंदर खावर मानिका का था, उसको बहुत बार बार री इन्फोर्स कर रहे थे कि एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए मेडिकल जो इस बात का तयन कर सके कि बुशरा बीबी की माहवारी जो है वो कंसिस्टेंट है या उसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी है। अब अगर इनसे ऐसा ही सवाल कोई इनके घर की खवातीन के बारे में पूछ ले तो फौरी तौर पर लौंडा लपाड़ा जी हों या दूसरे लोग हों, उन्हें औरतों की हुर्मत फौरन याद आ जाती है। और तो और आसमा शराजी साहब अभी औरत कार्ड निकाल कर फौरन खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। ये जो स्टोरी है ये किसी ऐसे ही तुरम खान को आपके सामने रखनी चाहिए थी। और तो और हमारे लौंडा लपाड़ा जी जो बेशर्म और बगैरत का लफ्ज़ दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी सहाफ़त के लिए ऐसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि वो करते क्या हैं कि कोई कर्नल या मेजर उन्हें जो फ़ोन पर कह देता है वो धमकी आगे दे देते हैं। मसलन कल परसों ही उन्होंने ये खबर दी कि अब माइनस इमरान खान है, अब और कुछ नहीं है। ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं कहा, MF इसको मुनीफ फारूक बहुत दफ़ा कह चुके, नजम सेठी साहब भी ये खबर दे चुके, रावी साहब भी ये खबर दे चुके, अबसार आलम भी ये खबर दे चुके, कई लोग ये खबर, बल्कि मैंने माजरत इसको खबर कह दिया, असल में तो ये धमकी है जो आसिम मुनीर साहब की और उनके साथी जर्नल्स की है। और ये बीच में दलाली कर रहे हैं। अब इसका अगर मैं पंजाबी में लफ्ज़ ले दूंगा तो बहुत ज़्यादा कोहराम मच जाएगा। अंग्रेज़ी में ले लेते हैं, अंग्रेज़ी अक्सर हम बर्दाश्त कर लेते हैं, जहन की ग़ुलामी है। वही बात अंग्रेज़ी में कहें, वही जुमला अंग्रेज़ी में बोलें तो वो काबिल कबूल है, पंजाबी में काबिल कबूल नहीं है। तो ये ब्रोकरी करते हैं। लेकिन इनको बताएं कि खबर इसको कहते हैं जब आप सबूतों के साथ रखें। ये खबर आप भी दे सकते थे, ऐसा नहीं कि ये मटेरियल एक्सक्लूसिवली मेरे पास है, क्योंकि ये मटेरियल तो लिया ही मैंने आपके चैनल्स में से है। आप सभी के चैनल्स के ऊपर ये खबरें चली हैं, आप सभी को ये मैसेजेस आए हैं। पहली खबर आपके सामने रखते हैं, खबर एक ही है लेकिन पहला हिस्सा उसका आपके सामने रखते हैं। ये पहला पैकेज है जो ब्रिगेडियर साहब ने पाकिस्तानी मीडिया को भेजा। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि चलें फिर भी ये फ़ौज के दायरा इख्तियार का जो भी उधर रॉ ये प्रोपेगेंडा करती है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के लिए अपने चैनल्स को वो भी मटेरियल भेजते होंगे। इधर से ये करते हैं। वैसे इनका ये काम होना नहीं चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम होना चाहिए, लेकिन चलें इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि भारत में हिंदुत्वा पर कार्बन, RSS के नज़रियाती गुंडे, बेलगाम ईसाई पादरी पर बेमाना तशद्दुद। RSS के नफरत अमेज हिंदुत्व नजरिए के तहत भारत में अकलियतों पर जुल्म जबर का सिलसिला थम ना सका। और पूरी खबर नीचे तक ये बनाकर दी गई है। मतलब कहने का ये है कि नीचे तक ये पूरी जितने भी टिकर्स हैं, पूरी स्टोरी है। हम तो आपको छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये लंबी खबर है, मीन एक दो पेजेस लंबी ये खबर है। जितनी किसी टेलीविजन का दिल करे वो चलाए। सिर्फ यही नहीं, आखिर पर अगर आप देखें तो एक वीडियो ये हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं,
باقاعدہ ساتھ ویڈیو فوٹیج بھی دی جاتی ہے تاکہ چینل کو کچھ نہ کرنا پڑے. مطلب کھیر پوری پکا کے دیتے ہیں آپ کو کہ آپ بس ہمارا بیانیہ چلائیں جو ہم کہتے ہیں اور آپ بس کچھ خود نہ کریں, ہم آپ کو سب کچھ کر کے دیتے ہیں. تو ان چینلز کو جو ہے وہ خبر بھی بنا کے دی جاتی ہے, اس کے ساتھ اس کی ویڈیو فوٹیج بھی بنا کے دی جاتی, پورا پیکج, تاکہ ٹیلی ویژن اسے چلائے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری, شرح سود سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ خبر جو ہے موجودہ حکومت نے منسٹری آف انفارمیشن نے دی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ شہباز شریف ملک سے باہر رہتے ہیں, یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. ابھی بھی وہ ڈیووس سے پہنچ گئے ہیں لندن, اور اتنا ہی وقت ان کے ساتھ جو ان کے خاص خدمت گزار ہیں, یہ آپ کو لگے گا کہ میں ایسے ہی انسلٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے. آج سے 5-6 سال پہلے تک جو عطا طارڑ تھے وہ تنخواہ پر نوکری کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور ان کا بیگ اٹھانا, فوٹو کاپیز کرنی, چائے لا کے رکھ دینی. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, یہ واقعی ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا. وہ شاید 25-45-50 ہزار کی نوکری کر رہے تھے. نوکری کرنا کوئی جرم نہیں ہے, میں کوئی ان کی انسلٹ نہیں کر رہا, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس سسٹم میں انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کام شروع کیا تھا. پنجاب میں ان کے ساتھ جاب کرتے تھے اسسٹنٹ کے طور پر. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ اتنا ہی ٹائم جو ہے فارم 47 کے وہ شہباز شریف کے ساتھ ملک سے باہر رہتے ہیں. جب شہباز شریف باہر جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اب ان کا کام جو ہے, جو انفارمیشن منسٹر کا کام ہوتا ہے یوزلی, وہ اب ISPR کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اب یہ جو ٹکرز ہیں کہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری, شرح سود سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. یہ حکومت کی طرف سے نہیں آ رہی بلکہ ISPR کی طرف سے خبر آ رہی ہے. حکومت کی سنجیدہ معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کے ثمر آنا شروع. اسٹیٹ بینک کی جانب سے ہونے والی تازہ ٹی بل نیلامی میں شرح سود 10% سے بھی نیچے آ گئی, اور آگے پوری یہ خبر چلتی جا رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لمبی خبر بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ ٹی وی کے اوپر وہ مکمل اس کا ٹائم چلا سکیں. کافی جو خبرنامہ ہے یا نیوز بلیٹن ہے یا جب بھی انہوں نے چلانی ہے اس کے اندر کافی ٹائم یہ خبریں لے سکیں. پھر اس کا بھی ویڈیو فوٹیج ساری جو ہے سارا ڈیجیٹل میڈیا بنا کر دیا گیا تاکہ ٹیلی ویژن کو خود کچھ نہ کرنا پڑے. آگے چلتے ہیں. تیسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب چیمپئن شپ 2026 کا شاندار انعقاد. چیف آف آرمی سٹاف ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے شاندار ایونٹ جو ہے وہ ملک بھر میں زور و شور سے جاری. مطلب اب ہاکی بھی ہم نہیں کھیلنی ہے, سیمنٹ بھی ہم نے بنانا ہے, انشورنس بھی ہم نے کرنی ہے, بینک بھی ہم نے ہی چلانا ہے, دلیا شلیا بھی آپ کو بنا کے ہم نہیں دینا ہے, یوریا بھی ہم نہیں بنا کے دینا ہے, DHA بھی ہم نہیں کر کے آپ کو دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رہتی سہتی کسر جو گرین انیشیٹو کاشتکاری بھی ہم نہیں کرنی ہے. اب ہاکی بھی ہم نے کھیلنی ہے, سڑکیں بھی ہم نے بنانی ہیں, پل بھی ہم نے بنانے. اب تو پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے بھی, یہ آج کی خبر ہے, اسلام آباد پولیس نے حکومت سے استدعا کر دی ہے, درخواست کر دی ہے کہ ملٹری کو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں امن و امان کے لیے جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا جائے. اب ملٹری پرسنلز جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے شانہ بشانہ اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کے جو فرائض ہیں وہ انجام دیں گے.